A day in my life as a gwapa nga bata ni mama, wag iabot kay manglabat. To ara na, nakaplaster na ang labunon pero siya wa pa. Huy, atayang bataa murarabag gwapa. So guys, first time na ko ni mag-vlog dire ron guys. Kuyugi kanyo manglabat. To ara na, sugda na sa gwapa nga bata ni mama. Ang lago nga perting daghana sa gwapa nga bata ni mama ataya paskang kapuya. So dara ang dapita ang naong sa bata ni mama murag si kinsa ataya kinsa pa man di ay di ang bata nga gwapa ni mama. Tuara na gidali-dali rin nagpaglabas sa gwapa nga bata ni mama. Kay nga apas ka ng kapuya kagkagutom pa dara ang dapita ataya murarabag gwapa. So darang dapita giabot na ang gwapa nga bata ni mama. Smile lang na pero grabe na. Taya murag may kasuko sa mga lago. So mga kagwapa no kapoy man tayo mag-vlog no. Oh my god. Sira ng beauty. Oh my god. Pero go lang para sa laban. So dara ang dapita ang bata nga gwapa ni mama gilagtok na kay gigutom na siya. Sige go lang sa panglaba kay nga hapit na ang pista dara sa amua. So amo na nang laba ang gwapa nga bata ni mama kay hapit na ang pista dara sa amua. So dara ang dapita naglagot na ang gwapa nga bata ni mama sigig lantaw sa lago sigig kuso pero gasurok na ang dugo sa mga lago kay nga gigutom na ang gwapa nga bata ni mama. Daarang dapita tan-awan ninyo manglaba ang gwapa nga bata ni mama kay may kapungot na sa mga lago nga paskang daghana tan-awa ang naong sa gwapa nga bata ni mama murag si kinsa. Bitaw mga kagwapa no kapoy man mag-vlog no kanang mag voice over gid kaya makalagot pero carry ra. So balik na punta dara ang dapita mura na ko dirag mamatay sa kainit sa panahon da karong adlaw ataya. Pero carry rin na sa bata nga gwapa ni mama, atis gwapa. Huy! So dara ang dapita mura ko darag buga nga ipabuto karong gabi una kay nga pagkang inita. Tanawa ninyo manglaba ang gwapa nga bata ni mama murag may kalagot tanawa ba? Pak tara. Tetete sa imo kagaga nahulog ang sabon sa gwapa nga bata ni mama. Tara na magsugod na puntag panglaba ataya paskadyong kapuya. Mugi na sa kay hapit na ang pista dara sa amua ataya paskadyong kapuya manglaba pero carry lang kay nga mamaylita dara sa amuang pista. Ang dapita gatingog na ang tiyan sa gwapa nga bata ni mama. Ataya pagka nang gutuma so dara mo tindog na ang gwapa kay nga magkaon na. Pinakagwapa nga bata ni mama. Tara guys, manghungkab ta dararang dapita. Tanawa ba ang naong sa bata ni mama murag si kinsa. Tara guys, nanghungkab ta og unsa ang sudan sa gwapa nga bata ni mama. Sudan ako daraa ay puso sa usa daraa nga gigisa charot lang puso nga ginisa ang sudan sa gwapa nga bata ni mama. So daarang dapita nangita og kanon ang gwapa nga bata ni mama. So daarang dapita pas ka nang gutuma. Tuara na finally nakita na ang kanon sa gwapa nga bata ni mama dara ang dapita pas ka na junggo toma. Gutom na ang bata nga gwapa ni mama. Tuara na pagkanaw nga sa bata nga gwapa ni mama grabe magkaon murag si kinsa. So tuara na balik na punta sa panglaba kay nga waay pa na human gaina. So dara ang dapita giplaster nako ang kamera para mag-vlog na pod ang gwapa nga bata ni mama. So dara ang dapita human naman ta ganina kusok karon sige na pud tag pamunlaw sa mga lago nga gipang kusok ganiha. So dara ang dapita ma-energy na ang gwapa nga bata ni mama manglaba kay nga human na nagkaon ang gwapa nga bata ni mama. Dara ang dapita murag si kinsa ang gwapa nga bata ni mama kay nga human na nagkaon ang gwapa nga bata ni mama. So guys, dara na pud ta manghalay na pud ta kay human na pud tag pamunlaw sa lago nga paskang daghana daraan na pud ta paskang inita manghalay na ang gwapa nga bata ni mama. Tara na. Dara ang dapita nagugtas na pud ko anha ang dapita kay nga paskang inita atayang kinabuhi ni ananay. Munang giingon gwapa nga bata ni mama pero gipainitan ra ataya kay waay man diri si mama kay gaubra. Perong dara ang dapita wala ko dara gikato kay nga hapit na mahuman ang akong linabhan tan-awa kay gasaysayaw ang gwapa nga bata ni mama ataya murag si kinsa.
Biha ang naong sa bata ni mama ataya to ara na humananag panglaba ang gwapa na bata ni mama. So guys, darara ta dapita. Bye-bye.